একটু ছড়া, এটা কি জল? নুনা জল, নুনা জল। ছড়ার জল। হ্যাঁ, ছড়া জল এই জলই আপনারা খান? খাই। আর পাইতো না তো জল, আর জল নাই? আর জল নাই। অসুখ হয়নি? রোগ তো পাই, বেদনা, পেট ব্যথা? না, হ্যাঁ, পেট বেদনা, পেট খারাপ, এই মতো। এটা খাইলে এই বেদনা হয়। কি নাম আপনার? আমি হ্যাঁ? নন্দদান মৌসুম। এলাকাটার নাম কি? হ্যাঁ, এলাকাটার নাম কি? এলাকার নাম পরজবাদুর পাড়া, বাড়ি নুনাছড়া। এই এলাকায় কত পরিবারের বসবাস? সবাই ৬৭ ঘর, ৬০-৭০ পরিবার আছে না? পরিবার। সবাই কি এই ছড়ার জল খাওয়া দাওয়া করে? সব খাই এই জলটা। এখন তো অনেক রোগ আইছে। কি কি সমস্যা হয় এই জলটা খাইলে? সমস্যা তো এই লাগে রোগ পাই, পেট বেদনা, এখন বমি করছে, তাহলে পায়খানা যায়, এই লাগে। এটা রক্ত হয় গরম। इस रथ यात्रा के पावन अवसर पर स्वर्ण कमल ज्वेलर्स लेकर आया है स्वर्ण वर्षा 1 जुलाई से 25 जुलाई तक। अपना पुराना गोल्ड उसकी प्योरिटी के हिसाब से कंप्लीट वैल्यू पर एक्सचेंज कीजिए। पाइए गोल्ड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 30% ऑफ और डायमंड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 100% ऑफ। हर परचेज पर अशोर्ड गिफ्ट्स भी और सिर्फ बिल अमाउंट का 25% पे करके अपना गोल्ड रेट आज ही बुक कीजिए। तो इस रथ यात्रा खुशियों के साथ बचतों की भी हो स्वर्ण वर्षा। स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता और बेहतरीन डिजाइन का नाम। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।